Hi guys, breaking my 20 hours of fast. So naatay diri duha ka eggplant, duha ka tortang talong. Ya, daghan kay nag-itlog, mga 4 or 5 ka itlog ni siya sa tortang talong nato. And then naata diri pork, mga more or less 1 kilo. Na ay garlic powder, tapos cayenne pepper powder o paminta powder. Na lang siya guys. And then, gibutangan po na ko siya og apple cider vinegar. So, mao ni ang akong OMAD, breaking my 20 hours of fast. Yan. Then, and then naata diri bulletproof coffee. Yan. So, duha ka Nescafe Gold, 1 spoon of butter, a pinch of salt, and then 1 spoon of coconut oil. Yeah, mix it all together lang. So, these are